balik. Kadang-kadang yang wale godong ya. Wow. Pokoknya lek nyelurut terus dhewe ya balik. Iki jalan main mbokku iki. Lek nyelurut terus dhewe lho balik. Yo iki tak syuting sapa sing liwat kene medun Pak ni. Liwat kene. Balik piye iki, Pak? Balik. Wis tulung kome. Ndak apa-apa. Enggak lah aku. Ndak apa. Aman. Wah, apa taruh? Aman bos. Sesuai dengan perjuangan Alhamdulillah. Perjuangan dan doa bisa menyejukkan ya. menyejukkan hati. Menyejukkan hati. Tapi sayangnya juga bos. Tapi sayang Apa, kita Ustadz KW Ustaz KW gini ya. pusing balik. Pusing balik. Oke. Wah, dia itu laki apa bukan? Adalah lanang sama itu. Saya kaliran ya.
Mbah, putune lebet. Putune liwat Mbah niki. Nggih. Niki. Mbah, putune liwat nggih.